So for today's video, let's have an honest review about the products of Virginia, which consists nasa chicken nuggets. So chicken nuggets under new product, which is their burger and their fries. So first, let's taste their fries. Tilaw na to, lami ba? Plain lang, normal lang fries. Nothing special. So let's dip it. So naman nagamay ketchup diri, so ato dang ikuan. Lami ba siya na ketchup? Same naman gyapon. So yeah. Lami ang ilahang fries. Basta wala siya ilaing mga sagol. So maybe basta saglan siya gather mga like mga kaning cheese. Di na kay ko na fan. So next is so later na ang ilahang burger. Their famous nuggets. So famous ni siya kay kaning ilang nuggets ilang gipanghatag sa mga schools para sa mga students like him. So kung gaagaw si Clive, so sa ilang school gitagahan sila mga chicken nuggets para sa mga students. So taste test. Ay. Ikom. Normal lang. So ang ilang nuggets is medyo aslumon. Then may pagka tabang. Muna nga kung honest review about their chicken nuggets. So okay na siya, pero at the same time tabangon lang gid siya, pero if ganahan mo dili kay sa parat, so sakto kay ni para ninyo na medyo paning aslumon lang gid siya. So manang sa ilahang nuggets. So now let's proceed with the last one, which is their very own burger. So let's take a look inside. So muna siyang ilahang nasa kaning ilang burger. Ilahang pan is medyo baghag sagi. So surprisingly, lami ang ilahang burger. So, I thought di kay siya lami tungod sa iyahang pan. But yeah, lami siya. Kay lami ang ilahang gigamit nga mayonnaise o ketchup. So, lami gud siya overall ang ilahang burger though. Ang ilahang pan is medyo sagi, but yeah, at the same time, lami siya. So, overall, ang akong ma-recommend din yung product is ang ilahang burger o ang ilahang fries. So, I'm not fan with their nuggets. Kay maybe napulaan na sa ko kasi yung katilawan. So, yeah. That's all for today's video. So, see you on my next video.